Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Syasha Rahman. Now, ni makeup yang kena makeupkan oleh daripada someone. Untuk yang mau nikah, mau makeup, please keep watching this video if you guys like it. Yeah, don't forget to subscribe this channel. Bantu subscribe, bantu support my channel. Bye. Assalamualaikum. Bye bye. Oh my god! Aku saja. Pakai. Apa pakai? Gimana deh? Gila jom jom. Dapat apa? Wow. Macam badut. Bersihkan si lipstick ah. Pak lipstick sudah bersihkan. Macam tak tahu sedih pindah. Emang apa sih nggak boleh? Bruh.